La First Lego League Junior, c'est la première compétition qui va se faire pour les enfants de 6 à 9 ans. D'accord? Donc, هذوما الصغيرات كلهم باش ياخذوا des prix. Les équipes الكل. Pour les encourager, c'est pour les motiver. encourager, donc c'est pour les initier à la robotique, à la science, à l'amour de la technologie, mais maths, mathématiques, etc. Investissement, c'est un investissement. Mais bien sûr que c'est un investissement. C'est l'investissement le plus rentable. Exactement. Ensuite, le First Lego League. Donc le First Lego League, احنا في تونس وفي المغرب وفي البلدان العربية الكل تقريبا elle est de 10 à 16 ans. D'accord? من بعد يمشيو للفيرست تك تشالنج ومن بعد فيرست روبوتكس كومبيتيشن. الفيرست روبوتكس كومبيتيشن هذه لازمك تعرفوا اللي حتى لتوا اوكان بي عرب ما شارك فيها. ان شاء الله احنا نكونوا اول بلاد عربيه تشارك. المشكله وين؟ المشكله في لا كاليتي de la compétition, donc évidemment le knowledge, le savoir ou le background nécessaire, زاد aussi le financement. وهوني أنا بقدرة ربي إن شاء الله on fera tout pour une fois عندنا équipe تحضرت للفيرست روبوتيك كومبيتيشن راهو لو فينانسمون بقدرة ربي نجمو نلقاوه trouver des sponsors ما فماش مشكل. دونك أنا جانفيت لي كوتش الكل أنهم يقراو المانيوال نتاع الكوتش. خديت منه جوست حاجات اللي هما nécessaires. راهو sans coach on ne peut pas faire de FLL, on ne peut pas faire de compétition. Les coachs sont indispensables. Toute équipe qui veut être présente dans la compétition, sans coach, elle ne peut pas être acceptée. Le coach, c'est la personne qui va assurer la réussite de la FLL. C'est pour ça que j'ai dit, que vous soyez enseignant, parent, bénévole, vous êtes l'intermédiaire bin l'équipe ou les partenaires de la FLL. Dites comme la déclaration des coachs de la FLL. Premièrement, les jeunes passent en premier. راهو في l'équipe نتاع الFLL ممنوع منعا باتا أنه صغير يبكي. Surtout de 6 à 9 ans. على ذاك في القانون احنا en tant que partenaire باش نعطيوهم الكل دي كادو. عليه خاطر يلزم هو يحس روحه اللي يربح. شارك. C'est حاجة كبيرة ياسر. هو c'était l'essentiel de participer. Ensuite, il faut les encourager. En tant que coach, vous devez les encourager. Mais en même temps, faites attention. Vous devez faire en sorte que le robot, le projet de recherche, parce que comme nous allons voir, il va y avoir un projet de recherche. Les documents sur les valeurs fondamentales soient le fruit du travail de ses membres. En tant que coach, vous ne devez en aucun cas faire le travail à la place des enfants. On va encadrer comment? La documentation, par exemple. On va leur fournir la documentation nécessaire. D'accord? On va aussi expliquer la stratégie. Pas du tout. On va les orienter de façon indirecte, sans montrer le résultat en posant des questions. Pour les guider. Pourquoi est-il nécessaire à ce que les membres de l'équipe soient les seules personnes qui décident? Pour les responsabiliser. Il s'agit de construire les leaders de demain. Un petit conseil. Si vous avez des enfants, rien ne nous empêche de faire participer des enfants qui ont des besoins spéciaux, des petits-enfants handicapés, des petits-enfants hyperactifs, des petits-enfants diabétiques par exemple, peu importe. S'il vous plaît, le jour de la compétition, dites-le aux volontaires. Vous allez trouver plein de volontaires. C'est des contrôleurs de ligne. Des contrôleurs, dites-le au jury aussi. Le jury, il va y avoir des jurys pour les valeurs fondamentales, l'esprit d'équipe. Le jury de la robotique. Le jury du projet de recherche. Si vous avez des enfants dans votre équipe qui ont des besoins spécifiques, dites-le. L'année pilote va servir à nous apprendre à gérer le temps. Le temps de la réunion, le temps de la répartition des tâches dans les équipes, etc. D'accord? Donc vous allez avoir 2 semaines de vacances, Géine. Donc s'il vous plaît, profitez des vacances, répartissez les tâches et essayons de travailler pour préparer au mieux ces équipes. Le jury peut poser n'importe quelle question. Donc il faut
علاش نقولوا ديما معناتها لي زيليف هما اللي يلزم يخدموا، يلزم يعرف شنو اللي عمل باش يسالوا وما ما يقولوش لا ولا ثم ديتاش يقولوا هذا بالبروغراماسيون هذا بالديزاين هذا وتنجم انت بيدك تلعب كونتر لا ميم ايكيب كوم تنجم في الاوردر تلعب مع ايكيب واحده اخرى معناتها ما يهمش يلزم لي بوان تاعك داكور. دونك نشوفوا فا فوار ليميسيون شنو نجاوبوا هذيك. دونك اكستراكسيون دون كوندويت دو، ثم اون كوندويت دو موجوده في البلاصه الخضراء لهنا ما بينات هذو الاثنين هوني هذي يلزم تهز الكوندويت هذيك ترجعها للباس. دونك الروبو يلزم يمشي ما يلزمش يكسر حتى شيء لازم يمشي خاطر ثم دي بيناليتي وكل شيء. دونك توما ديجا واول حاجه ديما نقولوا راهو معناتها توا بور سيت اني نسيي با دافوار لو ماكسيموم دو ميسيون. جرب لي ميسيون معناتها مع الصغار اللي نجم يعمل عمل 5 6 4. On n'est pas obligé donc de faire toutes les missions. On choisit. تحب تقول انا جو تابل سي 120 بوان يزيني يا خويا هذاك ومن بعد نخدم على الديزاين دي روبو على الفالور فوندامونتال وعلى داكور خاطر ثم اون ليميت ثم لا كونسيبسيون بيدا فيها ليميت. تنشوفوا كالكو فيديو سي اسي كومبليكي مثلا بالنسبه للصغار بور لا بروميير اني سافا ايتر باش يتعلم ساعه كومون بروغرامي واحد كل شيء من بعد باش يتعلم كومون فير لو ديزاين بور ريزودر لي بروبليم هذوما ويدور الفال يعمل لها هكاك باش يهبط عند داكور هذاك اللي يكون دونك اونيكمون تورنون لي فان دو لا بوم 25 بوان. كوفيركل دو ريغار كونت individuellement un bonus هذا كي يولي في البلاصه 30 points additionnels dans le cas suivant. Les deux couvercles de regard retournés doivent être complètement dans les deux cibles de trépied. Les cibles les deux comme يلزم يكون موجود مش فوقها بالضبط اما في السيب يكون موجود في السيب. اذا كان تخلط باش تحطهم غاديك دونك عندك ان بونوس 30 بوان. هذوما حوايج نجم يقدم على واحد خاطر وهذوما غدوه في الفورماسيون باش نشوفوا معناتها كوا سا سير سي كابتور لا ان كابتور دو كولور هذا يعقل كولور 7 كولور ويعقل لا ريفليكسيون ويعقل لا لوميير امبيونت معناتها 3 فاسون دو لو بروغرامي.